سلام لكم أهوي وأهاتي حواتين أحاتين سلام نعختكم يخون قوانقوا جهز مستيات من النتنا وشاطة طببنا مسالل براخنا مفتح مستيرنا سلازي كن مهارون كن هزمعوني قبقنا نعوخا زمدبزي تدالوا ازي مهروجز تسمي مدبنا قوانقوا جهز من النتنان تسقانان تاريخنان حيزون خيطفق إلوون نابز مسء ولدو نخم حلالف علمو زسرح زلو مدب جيسي بممهر إياسو كحساي إنا تسانادا واتو بساعة زي بورك أوي تي بي اس نبخاتكم من محلالف نغتكاتاتلونا بخبرنا عدن كبران تخطاتلتي مهرو جيز أبز حلفو سفحت رأستات نارانا مزينا بزعبا أكالاتنا رئينا نيرنا بزعبا كالوت نقراتون نارانا مزينينا لومخا بزعبا انسسا زبيت زبالو إنا خنصنع مخنياتو قوانقوا جئز كنملخ قوانقوا جئز كنفلت اندحرد عادلينا فلما وترو بعيننا نريهم أبتقانا زلو بجئز كنفلتهم جدن يخون سلازي أبغزا وتنازر كبو انسسا زبيت تواهيلهم زفلتو نساتو مينا خنريهم لما عنتي انسسا زبيت زبل سيامة أبتقرنياون زتلمدايو انت خوناقن فتصوم سيامو كابغز توسداي نايغز أقباب نايغز أوغا قرائيو زي انسسا زبيت زبل انسسا زبيت مالت مالت ناي مالت يا بغز ناي بيت انسسا مالتي ويكا أبغزا زركبو أبغزا انرخوم أبيت انرخوم انسساتات مالتي سلازي نزيعتو مينا لما عنتي كنصنع فلما كابتوم أبغزا وتنازلو انسساتات حدا دموز بهاليو بتقرنيا نسو بغز هيسيميت يبهال بغز هيسيميت يبهال دمو زدك أسد تمثل نمبال هيسيميت تمثل زنومات نبلا دمو زدك أسد تمثل مالتي زولدنا تايزولوي تخسيا دمو سيلم زمسلو مسالي كازلنا نرئي درهو إيو أبغزاوتنا كابزلو انسساتات تحانتي ويكا تحادة درهو دورهو بجئز انتا يبهال لندهريلنا دورهو كم أبتقرينيا دورهو نبلو دورهو يزبال جن دواره قصر بيلا دواره يبال مستقرنيان مسجئزن بتعمي تمساسالي كم توترو جزين نبلو جئزن تقرنيان إننا نسأسركا مصنع قوانقوا جئزن مملاخن مفلاتن اتي توادا دارزي ولو ميلاي سلازي وترو ناي جئز قال كترغو غلغم مستي تفلطبو ناي تقرنيا قال إننا مساسلكم تتحيسكمو أما حز كتامكمي سلازي بجئز دوره بتقرنياون دوره يا بجئز دوره نبل بتقرنيا خاء دوره نبل دوره نابزح خنقيرو خلنا دوره بتقرنيا نابزح قير كلو دوره يبل أبجئز دمانتا يبل نبزحات دراهون تايزبل دواره يبلن مالتي بزحات الدوروتات دواره يبلن دوره نبلن بتقرنيا مالتي بزوهان دواره حلوا استبيتو لو موسي بزوحات دراهو أب دا موسي جزا اللوا ويكاب ناي موسي جزا اللوا مالتي سلازي دوره بتقرنيا دوره مالتيو نبزوحات كا دواره نبلن كابزوي كاسيلنا أب تغانا ويكا أب جزاوتنا نرخوا انسسا منيا لحمي بجيز انتاي تبهال لاهم تبل لاهم أبتقرنياون لحمي يبل موداتا فيدلو تقرنيان أبسالس سلز خدنبر أبقئزن أبتقرنيان لاهم زبل حدي سلازي لاهم تتحلب هاليبا نحريلة لحمي صعبا تحلبيا مالتي سلازي لاهم مالت لحمي مالتي لاهم زبل كالجن نتبعتين نعنستاين يضغمنا لاهم لنا نعنستاي لاهم تتحلب هاليبا نعنستايو لاهم تطبها نحريلنا دماني لحمي تحاريدو مالتي سلازي نتبعتين عنستين كقلقلنا زخيل قالي بنصل نحرينا يو ببزوحخه على حمن مبال أبتقرنيا على حمن بلو أبجز كأنتاي بهال نحريلنا
አላህም አልህምት ይውላል አልህምት ማለት አላህም ማለት እግዚአብሔር ባረከ ለከ አልህምተ ቤትከ እንተይሉ እግዚአብሔር ናይ ገዛኻ አልህምቲ ባሪኹልካ እዩ ማለት ስለዚህ ይባርክ ለከ አልህምተ ቤትከ እንተይሉ አልህምቲ ናይ ገዛኻ ይባርኸልካ ማለት ስለዚህ አልህምት ንብዙሕ እዩ ሲሉ ካብ ላሕሚ ድማኒ ናይ ላሕሚ ውላድ ጣዕዋ ንብላ ብትግርኛ ንሰኻ እንታይ ትበሃል ጣዕዋ ትበሃል ከም ኣብ ግእዝ ሳውን ጣዕዋ ንኣብነት ኣንፈርኣፀት ጣዕዋ እንድሕር ኢልና ጣዕዋ ዘሊላ ማለት እዩ ቴፈን ዝብል ቃል ንጥቀም ትግርኛ እውን ቴፈን ይበሃል እዩ ስለዚ ላሕሚ ማለት ላሕሚ ማለት እዩ ጣዕዋ ድማ ጣዕዋ ማለት እያ ቀፂልና እንታይ ኢና ንርኢ ብዕራይ ኢና ንርኢ ብዕራይ ከዓ ካብቶም ኣብ ገዛና እንስሳ ዘቤት ዝበሃሉ ኣብ ጥቓ ገዛውትና እንሪኦ እዩ ብዕራይ እንታይ ይበሃል ብግእዝ ሶር ይበሃል ሶር ማለት ብዕራይ ማለት እዩ ነዊሕ ውእቱ ቀርኑ ለሶር እንድሕር ኢለ ናይቲ ብዕራይ ቀርኑ ነዊሕ እዩ ማለት እዩ አው እናሃለዎ እውን ሶር ብዕራይ ማለት እዩ ብዕራይ እውን ይበሃል ከም ዘለዎ ከም ኣብ ትግርኛ ብዕራይ እውን ይበሃል እዩ ናብ ብዙሕ ነብዝሖ ከለና ነቲ ሶር ዝበልናዮ ብዕራይ ንሓደ እዩ ኣብዑር ክንብል እንድሕር ደሊና ብግእዝ ከዓ ኣስዋር ንብል ሶር ንሓደ እዩ ንብዙሓት ከዓ ኣስዋር ንብል ኣብዑር ማለት እዩ ገባራይ ግራቱ በብዑር ሓሪሱ ክብል እንድሕር ደኣደለ መስተገብር ሓረሰ ገራይቶ በኣስዋር ይብል መስተገብር ሓረሰ ገራይቶ በኣስዋር ገባር ግራቱ በውዑር ሓሪሱ ማለት እዩ በውዑር ገይሩ ሓሪሱ ማለት እዩ ስለዚ ሶር ብዕራይ ማለት እዩ ኣስዋር ማለት ከዓ ኣብዑር ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ድማ ንርኢ እንታይ እዩ ጤል ከዓ ከምኡ እንስሳ ዘቤት እያ ኣብ ጥቓ ገዛውትና ካብ ንረኽቦም ሓንቲ ጤል እያ ንተባዕታይ ጤል ጠሊ ንብሎ ጠሊ ማለት ጤል ማለት እዩ ጠሊ ይበልዕ ቆፅለ እንድሕር ኢልና ጤል ቆፅሊ ይበልዕ ማለት እዩ እዚ ናብ ብዙሕ ክንቀይሮ ከለና ጠሊ ንሓደ እዩ ናብ ብዙሕ ኣጣል ንምባልካ እንታይ ንብል ኣጣሊ ንብል ማለት እዩ ኣጣሊ ማለት ኣጣል ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕናዮ ንኸውን ኢና ወያቀውም ኣባግዓ ብየማኑ ወኣጣሌ በፀጋሙ ዝብል ኣባጊዕ ብየማኑ ኣጣል ከዓ ብፀጋሙ ንብል ማለት ይኣቅብ ኣባግዓ ወኣጣሌ እንድሕር ኢልናዮ ንሱ ኣባግዕን ኣጣልን ይሕሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣጣሊ ንብዙሕ እዩ ጠሊ ንሓደ ጤል ማለት እዩ ኣጣሊ ድማ ንብዙሕ እዩ ኣብዚ ቀፂልና ንሪኦ እንስሳ ዘቤት ድማ በጊዕ እዩ በጊዕ ብግእዝ እንታይ ይበሃል በግዕ ይበሃል ከምዛ ኣብዚ ሰሌዳ ትሪእዎ ዘለኹም መፅሓሕፉ እውን ምስ ግእዝ ተመሳሳላ እዩ በግዕ ንብሎ ማለት እዩ ንኣብነት በግዕ ይትሜሰል በይዋሄ በጊዕ ብይውህና እዩ ዝምሰል ወይ ከዓ ብይውህና ይምሰል ማለት እዩ ናብ ብዙሕ ክንቀይሮ ከለና ከዓ ኣባግዕ ንብል ከም ኣብ ትግርኛ ኣባጊዕ ንብሎ ኣባግዕ ንብል ኣብ ግእዝ ማለት እዩ እንታይ አንተ ወይ ዝበልክዎ ውእቱ ያቅብ ኣባግዓ ወኣጣሌ ንሱ ኣባጊዕን ኣጣልን ይሕሉ ማለት እዩ ኖላዊ ያቅብ ኣባጊዕሁ እንድሕር ኢልና ጓሳ ወይ ከዓ ሓላዊ ኣባጊዑ ይሕሉ ማለት እዩ ስለዚ በጊዕ ርኢና ኣለና ካብዚ ቀፂልና እንስሳ ዘቤት ተባሂሎም ኣብ ጥቓ ገዛውትና ካብ እንሪኦም እንስሳታት እቲ ሓደ ኣድጊ እዩ ኣድጊ ከዓ ከም ኣብ ትግርኛ ኣብ ግእዝ እውን ኣድግ ይብል ኣድግ ማለት ኣድጊ ማለት እዩ ንኣብነት ኣድጊ እኽሊ ይፀዓን እዩ ስለዚ ንሰብ ሓጋዚ እዩ ንምባል ኣድጊ ይፅዓን እክለ ወበእንተዝ ረዳኢሁ ውእቱ ለሰብእ ኣድጊ እኽሊ ይፀዓን እዩ ስለዚ ንሰብ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ኣድጊ ንሓደ እንድሕር ኢልና ናብ ብዙሕ ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና ድማ ከምቲ ኣብ ትግርኛ ኣእዱግ ንብሎ ኣብ ግእዝ እውን ኣእዱግ ንብል ማለት እዩ ኣእዱግ ንብዙሓት እዩ ኣብዚ ደጊመ ክብሎ ዝደልታ እዩ ክተፅንዑ ከለኹም ትግርኛን ግእዝን እናነፃፀርኩም እንድሕር ኣፅኒዕኹም ንምርዳእ ክጠቕመኩም እዩ ኣድጊ ካብ ረኣና ወይ ከዓ ብትግርኛና ዒሉ ኢልና ንፅዋዓ ከዓ ንሳ ከዓ እዋል ትበሃል እዋል ማለት ዒሉ ማለት እዩ ተፅኢኖ ዲብ እዋል ዝብል ካብዚ ዝመፀ እዩ
እዚ ካብራና ቀጽልና እንታይና ናይ እንስሳ ዘቤት ዘለው ፈረስ ኢና ነሪ ፈረስውን ከም ኣብ ትግርኛ ኣብ ግእዝውን ፈረስ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ንጉስ መጻ ተጽይኖ በፈረስ እንደሄሬለ ንጉስ ፈረስ ተጻዒኑ ወይ ከዓ ኣብ ፈረስ ተጻዒኑ መጺኡ ማለት እዩ ፈረስ ናብ ብዙሕ ክንቀይሮ ከለና ኣፍራስ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ትግርኛውን ኣፍራስ ኢና ንብል ስለዚ ግእዙን ትግርኛውን ማዕረ እዩ ማለት እዩ ቀጽሉ በቅል ዝብሊና ነሪ በቅሊ እዩ ንስኻ በቅል ማለት ከም ኣብ ግእዝ በቅል ንብሎ ኣብ ትግርኛ ከዓ በቅሊ ይባሃል ናብ ብዙሕ ክንቀይሮም ከለና ኣብቅልቲ ይባሃሉ ኣብቅልቲ ይባሃሉ ስለዚ ንጉስ ወሃቦ ለሙሴ ኣብቅልተ እንድሕሪልና ንጉስ ንሙሴ በቅልታት ሂብዎ ቀጽልና ጊመል ኢና ነሪዮ ጊመል ከዓ ካብቶም እንስሳ ዘቤት ዝበሃሉ ኣብ ገዛውትና አካባቢ ዝርከብ ጊመል እዩ ንሱ ብግእዝ ገመል ይባሃል ከም ኣብ ትግርኛ ተመሳሳሊ እዩ ጊመል ገመል ነዊህ ውእቱ ክሳዱ ለገመል ናይ ጊመል ክሳድ ነዊህ እዩ ማለት እዩ ናብ ብዙሕ ክንቀይሮ ከለና ከዓ ኣግማል ንብል ኣብ ትግርኛውን ኣግማል ኣብ ግእዙን ኣግማል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ካብቶም ኣብ ከባቢና ዘለው እንስሳ ዘቤት ዝበሃሉ እንሪኦ መን እዩ ከልቢ እዩ ከልቢ ከዓ ከም ዘለዎ ከልብ ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ ገለገለ መምህራን ድማኒ ኣርቤ ቤት ይብልዎ ከልብ ውእቱ ኣቃቤ ቤት እንድሕሪለ ከልቢ ሓላዊ ገዛ እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እዚኣቶም ቅድሚ ምዛምና ክንሪኦ ንኽእል ጾታ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብ እንስሳ ንኣብነት በግእ ኢልና ንተባዕታይ ንኣንስታይ ድማ በግእት ንብላ ጠሊ ንብሎ ንተባዕታይ እዩ ጤል ማለት እዩ ንኣንስታይ ጤል ድማ እንታይ ንብላ ጠሊ ንብላ ማለት እዩ ኣድግ ንተባዕታይ እዩ ንኣንስታይ ድማ እድግት ንብላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ብጾታውን ርኢናዮም ኣለና ለማዓንቲ ዝነበረኒ መደብ እንስሳ ዘቤት ዝብል ነይሩ ዝምህሮ እዚ ዝሓለፈኩም ሕዋትና ድማ ግእዝ ምስ ኢያሱ ኣብ ዝብል ዩቲዩብ ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ ክሕብረኩም እፈቱ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣመና የመስግነኩም ጥቀ እሴባሃክሙ